Okay, so para sa mga bago na mag-undergo ng KYC, so ganito ang gagawin nyo. I-click nyo dito sa may taas, sa may profile picture nyo dyan. Kung meron kayong profile picture, o kung wala, wala po. And then, click nyo itong arrow dito. And then, punta kayo dito sa may security center. Tapos, i-click itong KYC. Sa akin, na-verify na ang aking KYC. So, i-click nyo yan. Tapos, input nyo lang dito yung pangalan nyo. Yung apelyido nyo, Kakusana, yung pangalan nyo. Tapos, yung ID number nyo. Yung ID number dun sa gagamitin yung ID. Halimbawa, national ID. So, kunin nyo yung national ID nyo. And then, i-click nyo dito. Picturean nyo. Take picture. Picturean nyo yung ID nyo. Wait ako. Pipicturean nyo yung ID nyo. Hintayin nyo lang na ma-upload. Halimbawa, may ID kayong ganyan. Picturean nyo. And then, i-upload nyo. Tapos, i-upload nyan. Makikita mo naman kung pumasok yung picture dyan. Magiging successful. Makikita mo yung ID picture mo dyan. And then, dito naman yung back ng valid ID nyo, yung national ID nyo. Take picture, picturean nyo, and then, click upload lang. Check nyo lang. And then, dito, sa selfie part, mag-picture kayo, isulat nyo yung salitang Cosmos AMS, tapos yung date sa baba niya, tapos i-picture nyo yung sarili nyo with your ID, tapos yung nakasulat ng Cosmos, tapos yung date today, and then i-upload nyo dito sa third box. Yan. Halimbawa, may picture kayo dyan. Selfie, yung ganito. Ayan. Halimbawa to, sample, no? Okay, so, ayan. And then, click nyo lang yung confirm. And then, hintayin nyo na lang na makakonfirm yan. Okay? So, hindi ko ipaprocess yun kasi tapos na akong nag-KYC. Okay? So,